8 Pelajaran 58. Ma hiwayatuka? Apa hobimu? Mm-mm. Al-wahdatu ishrin. Wahdah 20. Ikutin saja. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Ma hiwayatuka ya Zuhair? Hiwayatis suhafa wa jam'ut tawabi' wa anti. Hiwayati sahafah wa jam'u tawabi' wa anti. Hiwayatir rasmu wa tadbirul manzili. Hiwayati rasmu wa tadbirul manzil. Ana mustarikatun fi jama'ati tadbiril manzil. Ana mustariku fi jama'ati tadbiril manzil. Bagus. Coba Virus baca dari atas sampai ke bawah sendirian. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Hiwayati sahafah wa jam'u tawabi' wa anti. Hiwayati rasmu wa tadbiru manzil. Ana mustarikatu fi jama'ati tadbirul manzil. Wa ana Mumtaz. Ya, sekarang ikutan. Wa ana mustarikatun fi jama'atis sohafah. wa ana mustariku fi jama'ati sahafah. Hal sami'ta an ma'ridil madrasah? Hal sami'ta an ma'rifil madrasah? Naam, wa amilna sahifatan jamilatan. Na'am, wa amilna sahifatan wa jamilatan. Wa nahnu amilna halwa ladhidha. Wa nahnu amilna halwa lazizah. Mumtaz. Coba sendirian dari wa ana mustarikun. Silakan Wa Fairuz. ana wa ana mustarikun fi jami'atan sahafah. Hal sami'ta an ammaridun madrasah? Na'am, wa amilna sahafah jamilah. Wa nahnu amilna halwa lazazi Ladhidha. lazizah. Mumtaz. Baik, sekarang dari atas sampai bawah Ustaz artikan dulu ya. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Apa hobimu wahai Zuhair? Hobi itu kesukaan ya. Apa kesukaanmu wahai Zuhair? Hiwayati sohafa wa jamu tawabi'. Hobiku adalah sohafa. Apa ya sohafa? Virus. Ma makna sohafa? Sohafa. Manahu Jurnalis. jurnalis. Ya, jurnalis. Wajam tawabi' dan mengumpulkan tawabi'. Apa tawabi'? Tawabi' adalah jamak dari Materai. materai ya, mengumpulkan materai-materai. Wa anti dan kamu apa hobi kamu? Hiwayatir rasmu. Hiwayati hobiku adalah rasmu. Apa rasmu? Ma mana rasmu? Melukis. Melukis atau menggambar. Wa tadbirul manzil dan merapikan rumah. Tadbirul manzil. Hobinya merapikan rumah. Ya beres-beres rumah. Ana mustarikatun fi jama'ati tadbiril manzil. Saya juga ikut fit jama'ati di kelompok ya atau kelompok atau komunitas tadbirul manzil. Komunitas ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ya. Yang ibu-ibu suka beres-beres rumah ya. Ada komunitasnya juga ternyata.
Wa ana mustarikun fi jama'atis sahafah. Dan saya ikut komunitas jurnalis, komunitas para penulis. Hal sami'ta an ma'ridil madrasah? Apakah kamu pernah mendengar tentang pameran, ma'rid? Apa arti ma'rid, Virus? pameran, Pameran pam, di sekolah. Naam, ya, saya suka mengikuti. Ya, saya suka mengikuti. Amilna sahifah dan saya mengerjakan sahifah jamilatan dan saya mengerjakan dan saya bekerja sahifatan jamilatan di majalah yang bagus. Wa amilna sahifatan jamilatan dan saya membuat majalah yang bagus. Mm-mm. Wa nahnu amilna al-halwa al-ladzidah dan kami amilna membuat. Jadi amilna itu membuat ya. Amilna halwa al-ladzidah. Ma mana halwa al-ladzidah? Kue yang kue, ladzid, manisan, manis halwa al-ladzidah. Manisan atau kue yang ladzid, enak. Fahimtum ya virus? Virus? Fahimta ya virus? iya, Fahimna, baik. Sekarang Ustaz jadi Salma, virus jadi Zuhair ya. Ya, siap ya virus. Ma hiwayatuka ya Zuhair? هو هواية الصحافة وجمع الطوابع وأنت. هواية الرسم وتدبير المنزل. أنا مشتركة في جماعة التدبير المنزلي. وأنا مشترك في جماعة الصحافة. هل سمعت عن معرض المدرسة؟ نعم، وعملنا صحافة جميلة. ونحن عملنا حلوى اللذيذة. ممتاز يا فيروز، الحمد نعم. لله. هنا هل هناك السؤال؟ Ada pertanyaan, Virus? لا. Nah, nastamir. Kita lanjutkan. Oke, ini ikutin Ustadz ya. Nahnu amilna halwal ladzidah. نحن عملنا حلوى لذيذة. Sahifatun jadidatun. صحيفة جديدة. Nahnu amilna sahifatan jadidatan. نحن عملنا صحيفة جديدة. Ana qara'tu. أنا قرأت. Ana qara'tu sahifatan jadidatan. أنا قرأت صحيفة جميلة. Bagus. Qissata Arabiyata. قصة قصة عربية. Ana qara'tu qissata Arabiyah. أنا قرأت قصة عربية. Ana qara'tu. Coba sekarang nomor dua. Anta istaraita. Silakan, Fairuz, lanjutkan. أنت اشتريت Istaraita. قصة. أنا Anta اشتريت. istaraita. Kalau anta istaraita. أنا أنا اشتريت قصة عربية. Mumtaz. Suratan jamilatan. Gambar yang bagus. Anta istaraita suratan jamilatan. Kamu membeli gambar yang bagus. Coba sekarang nomor 4, Virus. Anti rosamti, kamu menggambar. أنت رسمت صورة جميلة. Iya, bagus. Lu'batan riyadiyatan. Permainan riyadiyah. Permainan olahraga. Apa mainan olahraga.
Anti rasamti lu'batar riyadiyah. Ah, Nahnu amilna. Tafaddal ya Fairuz. Saya Nahnu membuat. Kami amilna kami membuat. lu'batan riyadiyah. Mumtaz. Halwal ladidah. Kue yang enak. Nahnu amilna halwal ladidah. Kami membuat kue yang enak. Paham sampai sini, Fairuz? Ya, Mumtaz. Nastamir Munir. Sami'na an ma'rid. Dalam kurung al-madrasah. Sami'na an ma'ridil madrasah. Satu, dua, tiga. sami'na an mariyadil madrasah. Mumtaz. Intadhartu musyrif an-nadi. Intadhartu musyrifan nadi. Coba baca. Intazartu mustarifan nadi. Ana mustarikun fil jamaah. Saya mengikuti dalam kelompok as-sahafah jurnalis. Coba jawab, Fairuz. Anak mustarika fi jum jam'at jama'atan sahafah. Mumtaz. La'ibna al-kurrah al-qadam. La'ibna La, kurratal qadam. Sekarang la, nomor tiga, Fairuz. Ganti-gantian ya. zahab, Dhahabna ilal hadiqah. zahabna ilal hadiqah al-hayawan. Mumtaz. Sami'atul adhan al-zuhri. Sami'atul adhan al-zuhri. Aran, rakam khamis. Masyayna ilal manzilil ustad. Tafadhal, Fairuz. Masyayna ilal manzil al-ustad. Mumtaz. Manzil. Qara'na afil maktabah. Saya membaca di perpustakaan sekolah. Qara'na fil maktabil madrasah. Oke, sampai sini paham ya, Fairuz? Ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ya, Fairuz. Ikutin Ustaz. Ma hiwayatuz Zuhair. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita mulai dari awal dulu yuk, Fairuz. Sekarang Fairuz jadi Salma, Ustaz jadi Zuhair. Silakan, Zuhair. Ma hiwayatuka ya Zuhair? Hiwayatis Sahafa wa jam'u tabi' wa anti. Hiwayatir rasmu wa tadbirul manzil. Ana mustarikatu fi jama'atit fi Manzil. tadbiril manzil. وأنا مشترك في جماعة الصحافة. Hal sami'ta an mariyadul madrasah? نعم وعملنا صحيفة جميلة. Wa nahnu amilna halwa lazizah. Mumtaz. Sekarang ma hiwayatu Zuhair. Apa hobi Zuhair ya, Fairuz? As-sihata wa jam'u tawabi'. As-sahafa wa jam'ut tawabi. Bagus. Hal tuhibbu jam'ut tawabi? Apakah kamu suka mengumpulkan materai? La, La. Ma hiwayatu Salma? ah, Tadbirul sama ar-rasmu tadbirul manzil. Ar-rasmu wa tadbirul manzil. Mumtaz. ماذا عملت سلمى في جماعة تدبير المنزل? Apa yang dibuat Salma? Ayo, Fairuz. Alwa lazizah. Al-halwa lazidah. Kue yang enak. Mumtaz. Mada amila Zuhair fi jam'us sahafa? Apa yang dibuat Zuhair? Fairuz. Suhafah jamilah. Sahafa jamilah. Ma hiwayatuka? Apa hobimu? Ya, Fairuz. Qurratul qadam. Kuratal qadam. Mumtaz. Oke, sekarang kita angka. Fairuz, ikutin Ustaz. Arba'un wa salasun. 34.
Arba'un wa salasun, 34. Khamsun wa salasun, 35. Khamsun wa salasun, 35. Sittun wa salasun, 36. Situn wa salasun, 36. Sekarang coba tebak berapa nih? Khamsu wa salasun berapa? 35. Salasa wa ishrun berapa? Dua- 25. Mem- 23. 23. 23. Tis'a wa ishrun. 26. 29. Tis'ah. Tis'ah itu 9. Ya. Salasun. 30. 30. Sittun wa salasun. 20. 30. 32. 30 situn. 36. 36. Isnani wa salasun. Isnan. Sani, sani. Wa salasun. 30. 32. 32. Mumtaz ya Fairuz. Jazakumullah ahsanal jaza min huna. Hunal as'ilah. Apa ada pertanyaan ya Fairuz? لا. لا إذا كان ما في سؤال هيا بنا نختتم برنامجنا بقراءة الحمد لله والدعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا كثيرا إلى اللقاء. إلى اللقاء. السلام عليكم.